Togoto, Togovio, Novigne Loloto, le Togo Nibadji, Novi Lolotonyo, Kenye Togovio le Duta, Madok Benami, et Onye Mon Poponambe, Matemu Adenya Yoglo, et là-bas nous on le Yindeji, de Kwayido. Demi a bien mieux que sebe nous kataye nous on mali ide dodo nous ma kakabado goma mio katami pour nous sur le ji le Togo ni badji et nous majo po le jochom et nous sur mi me se po go ha o le jojon le Togo doa me et gbegle le ide gbegle ji et veve se le ide veve se ji bon mi le mokpo na ba veve se na didi na nyi alo ji chokpo na ba no tepe o Togo du moto mau ira Togo a legbegbe afi aye Togo to alo Togo jiji me vio katala onya mau kule aye mie do lina mahu il faut vitoya kenye mio kata fo wola kene evio do lina la megbe ofe egbesesew nyata fo nyeba Togo vio no fu pepe me fe gede les dictatures kenye dictature que sont et amasiame chakale document eye Togo vio no eulidum kacho conférence nationale avec gamin kakabado 2020 et Togo vio le ditiba totona va Togo ne iwa vemi a voler Togo douame tete maou nyatefea kenye maou ke kwa nubla luina me ke via menu ke yenebe evio yue yi o cho po nouveau kenao yi o trona nkume do be yehela mau mi yue yatepe be nyabe Togo vio yo mau be na de yo le hame me kwese be mi o ha mi yue le fia de leke no le yindo le Togo ni bajia yo katami yo mau atako korabia e tete o tonami e yo tola me tole de ko mi anyabe mi akpobe me to alo mi anyabe eto ke eto e de do kufia joto enu no la deji si ke mi nyabe ye fon kwenye kpojro monseigneur kpojro Philippe Fanuko eye ma o twede doanu be egbeke dasine la na wo egbe a fe do tutututu to gbo be anye vivli na ma do gakela ma o fe nya ya me trona o ta ke onye ma o fa ma sikeji ma o karo ayo kwefeji be ye ko la temu awo dodo ya e dodo atemu akpo e mo va vale Togo vio fe wuli ko do na ma o e ma o setala bojro elo fa e leke mau de si edua bene wo to adoa e chede ko jibe ne ma ko ya we e ma de kelema e ma cho de kepe o e o note e o chia amesike mau de si e bena tia ne aton na be solution allo donti na Togo vio si le fo li ko dona mau ke si ai o fo gbedodora mau se mi fo gbedodora e o chia agboyo me kojo mesa awo ya do amagede o chede di kekeme ay amagede o gbro nya ko matem gbro go ha voka keke nye mau fe dodo ila ke nye mau fe nya ila to troma no antipo gbede o mi amado mi mele Togo o ka ke mau de fiami o ha abe mau fo do lo ine be ne mai nya dodo kedo
na Togo ƒe ɖeɖe la yeƒe dɔ yi dasi na Monseigneur Fanuko Philippe be na wɔ eye nyateƒea ame si ke ye Mawu gbɔ be natsɔ ɖe ŋkɔgbe ne na he dziɖuɖu ke ye Togoviwo didi ƒe geɖe ya la etsɔ amea de tome nyateƒe eye le Mawu ƒe gbeɖeɖe nu la Togoviwo hã ke Mawu se woƒe gbedodoɖa ta ena be ame si ke tutu tsɔ da ɖe tɔme si ke me ŋkɔe nye Son Excellence Docteur Agboyome Kodzo Mesan Gabriela ye ge ɖe toa me kple candidat bubuwo ke míawo katã mínya eye míagatrɔ va nyamawo dzi o vɔ ke vava me be kɔwo dzo da vɔ eye Mawu ƒe ame si ke wotia na Togotɔwo na mi Togoviwo be mi kpɔ vuvua wova yɔ kɔa wogblɔ be menye ɖu dzi o vɔ Mawu na be ye ɖu dzi eye Togoviwo hã da kɔ nɛ elabe Togoviwo do li na Mawu be wòle vevesese me akpa yòle tete ɖe anyi me akpa yòle kluvinyenye me akpa eye Mawu melɔ be Togoviwo nɔ kluvinyenye me abe leke mi nɔ abe leke ye Israelviwo nɔ Israel nɔ Egypte le kluvinyenye me vɔ ke wodo li na Mawu la Mawu se woƒe gbe eye wòɖe wo ke ɖewo ɖe wogbea wòɖe wode sɔ eye wova ɖo atsiaƒu nu gakea ke wogba yɔ Mawua Mawu gba ɖe mɔ to atsiaƒua me na wo kaka woyi ɖe gbedonyigba dzi le dziɖuɖu blibo me ke wò Togovi ɖe aɖo atɔm se nya ya gɔme egbe be míle Mawu ƒe lɔlɔnu gbema míawoe do li na Mawu Togoviwo do li na Mawu Mawu ŋusẽ katã tɔ dziƒo kple anyigba wɔla ke nya dziwo katã nya be ɖe agbe yiwo me kɔdzo ya tɔ de toa me eye wòate ŋu aɖe Togoviwo le xaxa me elabe ame si ke Mawu tia la Mawu tsɔ program wo ke wònye program ke atɔ ŋu ana be Togoviwo la tɔ vo le woƒe ŋutɔ ƒe denyigba dzi la etsɔ program ma da asi nɛ eye ne mi kpɔ agbe yiwo me program wɔwɔ la awo ame kala gake ɖi le nɔnɔme siawo ŋu miatɔ mi nya le si ke program wɔ le ɖo yi Togoviwo vɔ kaka va ɖo gbe ɖe nu ka gblɔ mi le o nu ka kpɔ mi le o nu ka le dzi yim o ame si ke ɖu dzia ame si ke meɖu dzi o va nye de gbe mi kpɔ ke Satana wɔna nua de míame siwo do wli na Mawu abe ne ɖe Togoviwo le xaxa me ɖe ke nu ka gblɔ mi le azɔ míagblɔ ne Satana be eɖu dzi loo alo Mawu eɖu dzia ta meɖe kuku na Togoviwo meɖe kuku na nɔvinyewo kple Togo dukɔ me tɔwo katã be ɖe Mawu mele dzidzɔ kpɔm le Togoviwo ŋu elabe Mawu tsɔ nu si ke mi bia wòtsɔ na mi vɔ la mi gbe be mi ma xɔe o nu katã o elabe míaƒe gbegbe si ke mi gbe mi ma xɔ la eta Satana lé ɖe asi gogo bena yeatsaka amewo dome kaka va ɖo gbe la ame ɖewo gba le di kem le agbe me ƒe dziɖuɖua ŋu meɖe kuku na mi Togoviwo meɖe kuku na mi gbɔ be Mawu ƒe dɔwɔla ko nye ame nye nu ke Mawu gblɔ na nye ame gblɔna ne ye be didi ye ŋgba ƒo nu ƒo kpɔ la ye be mele to dzi na Mawu be nyaka le si o elabe Togoa gakpɔtɔ le kuxe ke me wòle ye me bia Mawu be nu ka ta wòanɔ nene o ebe se Togoviwo ƒe gbedodoɖa ye tsɔ ame si ke dze be wòakpɔ Togoa ye tsɔe na ye ke nu ka ta ye nuwo le basabasa nene o egbe si ke me xɔ tso Mawu gbɔ nye sia be Togoviwo egbe Mawu ƒe lɔlɔnu Togoviwo egbe Mawu ƒe nu ke na wo bena wo ne edzi ne dze me la wogbe
Ipo nya gbogbo si o gbo to pojoro ti a. Ma fa me onye. Pojore ala da ala da la pa. Ala kavachoa. O papa kichi. Ke mauze kakaka o chideme. Nou kati ova kavacho. Bena. Nou keme te po yave ile te po. Ipo gamonda. Eye mi nyabe agbeyo me ya. E ha nyame sike no. RPT amekpo. E nyofo stratégie. E nyofo nou ono kata. Yeta mauve tue de kakafima. Bena yukula to odoa. No vinye togo vide. Ma de kukunami. Nemi me chite kabola. Maou le to regena togo vio alegbebe. Va faire ce que mi a trolé pour le nanuko. Ye pour le nibe togo vio na fo. Mi pol ko dakovo mi ko nu si o joti do ti ko dadaya do ke ye a monsieur si pe jikoko obo wa ko la ga no jike obo du ji o. Mi ko nu ke jo mi ko nu ko jo jora. Mi chonkude mi le poa mi chotore mi le seme. Yo le jol mi anto mi apon ku me gbe siag bon keke siag keke. Ke mi be no ane karemea. Fi no agba gbe blem de jiere. Nou ka semi le choimo. Nou ka mi asocho mo. Togo vio mi do lina ma u bene khona yo. Ma u jo khona mi vo. Yo choji lu achona mi vo. Be mi vo le togo ni gba ji vo. De nou ka ta modo gbale. On to nya be agbeyo me kojo me saye du ji nyede. Et on t'en félicite, et on t'en oh, à son co. Togo la do haya bali. Nous keva trop bien pour ce sou. Nous keva chakamio. Togo vi. Megaloma on retourne à miola. Mi megaloma on retourne à Togo là. Elle a même bien on te eu un bel na khonami là. Et yo khonami volé. Nou kata e ho ke chona mi ma ho ma ha futa be ya blemie abosele mi anu blem la be ya gbele nu deji la togo vi togo nyonu togo de kakui togo de tubi togo cho nord va sud cho ouest va east mais de kukunami. Ma on fait tout le Togo me de kukunami. Mi ato mi nyanya ya, mi nye nyire. Ma nye nyire la brûler na mi kaf mi gagné ou. Mi on ha ma ou défi mi. Ma ou défi pastor gero le Togo a. Ta ko zikli au matin brûler ou. Nous kata ou nene ma ou. De mi me dog dans le kaf on est d'accord wa. Toi tu vas voir dog dans le Togo a. Toi tu vas voir que on y ma ou fait subola va voir. On dog dans le tutara. Et ma ou se bien pas bedodora e. Ye ma ou chonu ana mi fore, ye mi chonu ato da ye nwa. Mais de kukuna mi Togo vio. Ma ou fa me ye ha me nye me gale bloqué. Mais de kukuna mi. Mi gale be ma ou ne retourne à Togo vio. A me soga poto le plan buo. Toto vona, ma ou fa plan la. Mais de kukuna mi. Mi trole yo me. Ne mi ava de kakle dem kato menye parti politique ye dem kao vo enye sos enia emesike maucho na Togo bena Togo ne podede le fe futo fasime for menye me fe futo lo e petit to menye me fe futo mianto no viole de koyi vo bogbovo ye le numo katan wo enu ya o e ko ne o Fabre Jean-Pierre Fabre nyim ya fo futolo ameso kata ko da hwe go ha nyim ya fo futolo nu sika nde kaka nyim ya futo nya gbogbo kele mi afun ye mi le gao ye gbogbo mo le gamana mi chokola ji be mi ga gbolola ye le veve ye le Togo vio dem tu karame. Mi kwa ke no khotia. Mi kwa ke no le ti khoma.
mi kpɔl ke nu le basa le Togo a mi kpɔl ke dɔ le amewo wum a oh va se ɖe sika ye afi mi anyɔ be Mawu le nya ɖe to na mi o ma ha la nɔvi yewɔ de kuku na mi me gblɔ be yeme wɔna politique o lo vɔ ne Mawu tsɔ nya ɖe nɔ ɖe menye gblɔ be politique wɔna kafi matɔ ŋgble o menye politique Mawu ƒe dɔwɔla menye vɔ Mawu tsɔ nya na yi tame le gblɔm ɖo na nye ŋutɔ ƒe du be na nyo mi me tsitre ɖe ame ɖeke ŋu ke gbɔgbɔ ke le Togoa titi ɖe tome la ye ŋu mi tsitre ɖo gbɔgbɔ ma le Togoa kabe mi do wli na Mawu e Mawu se miaƒe wlidodo be yo miaƒe dziɖuɖua ya mi do wli na me se me kpɔ miaƒe vevesese nenema ye Mawu de mie ma vɔ kaka va ɖo gbe ɖe nu ka wɔ mi le o ame ke Mawu tsɔ da ɖe ŋkɔ ke nye kpodzro ye wòtsi ame ke nye agbeyome be na kplɔ dua na mi ne ŋutifafa ne va dua me ɖe nu ka gblɔ mi le tso ŋuti o mi medi be na gbɔ va Togo oa ne va tsɔ na va xɔ yi be zikpe oa mi gagblɔ nya bana ɖe ŋuti ke o me ɖe kuku na mi edɔdasi ɖe xɔ eɖo la wɔe eye wòawɔ wòava me ame ɖeke ma xe mɔ nɛ o me ɖe kuku me gale gblɔ ke ame ɖewo gblɔ wole de ga ame ɖewo gblɔ wole de ga wole gakpɔ megbe nɔvi mi ma do kpe gbɔgblɔ o elabe Mawu ƒe nya la wome tsi na nu o woma tsi Mawu ƒe nu le Togo o Mawu ƒe nya nyateƒe nya wònye eya ta Togoviwo ŋɖe le dzi yim nu ma dzɔkpɔ le dzɔdzɔm ele to kla na mi ye Mawu le to kla na Togoviwo be nu si ke tsɔ na mi la mi gatsɔe ƒu gbe o mi megagblɔ busunya le ŋu o mi megakpɔe be menye Mawu tɔ ye o Mawu ƒe nya la metrɔna o Mawu ƒe gbe si ke ɖo da ɖi la ala va me kokokoko vɔ menye be ke Mawu se miaƒe gbedodoɖa ye nu ke mi bia o tsɔe na mi Togoviwo vɔa ye miagalɔ tsaglala tsam o la mi trɔ va nyateƒea gbɔ dzro Togoviwo bena ayanu ke le dzi yim ɖe megava yi dzi sɔgbɔwo nenema o mi kpɔ nu siwo dzɔdzɔme eduka gbekagbe kpɔ edu ko tso gbe ɖe gbe ko kɔ be xoxo ko tso da ɖi kabo le va dzi ame ɖewo ƒe tɔ egbe ame ɖe tsa va tso be yeme kɔ yetɔ ye mi kpɔ nu siwo le dzi yima ye sɔdzawo tsa tso ko va gba teƒe mawo damo da xixe nu enu ma dzɔ kpɔ le dzɔdzɔm edɔ le amewo le kadem ve edɔ le amewo le dzotɔwo ɖokuiwo edɔ le amewo wole kade ve eye ebliwo wole tsi xɔm ɖe dzi enuwo le tsi xɔ ɖe dzi zigbɔ geɖe eʋuɖotsiwo kɔdzi mele o eye sukulu mele o eye mɔ mele o nu siwo veve ɖe gbagbagba nye mia ŋutɔ ƒe agbe nɔviwo Togoviwo va se ɖe ka yi ye Mawu ke ɖe gbe xɔ na mi ɖe wòagakpɔ dziku va se ɖo Togoviwo dze be mianyɔ Mawu subɔlɔ le Togo mi do le anyɔ ye miagblɔ nya ɖe kaba elabe nu yawo la menya be Mawu subɔla ɖe kpekpe nya nu si ke le dzi yim ne nye tsɔtsi de la va bia pastor se be nu ka le dzi yim nuwo le tsi xɔm leke o nu ka le dzi yi ta nuwo le yi leke basabasa o ala to eno le nye be gbɔgbɔ kɔkɔe le zam agblɔ no bena Togoviwo o tri to Togoviwo do gbe ɖa vɔ ɖe Mawu tsɔ nu na vɔ la wogbe be yewo ma xɔe o mi gabu fɔfɔ ɖeke o me ɖe kuku na mi ke Togoviwo tɔ la bu fɔ wo ɖokuiwo mi gabu fɔ ame ɖe keke o ame sia ame ne bu fɔ ɖokui ne mia katã miatsi te ne miaɖe zɔ na Togo ƒe nyonyo miaƒe wlidodo si ke miato fifi nye bena agbeyome ne gbɔ va Togo agbeyome Mesa Kɔdzo Gabriela woaku kpodzo ne gbɔ va Togo na mi ne wole va xɔ fiazikpuia
fort wa choc fort prépare associé au kata nous si wala menye fort ewe o gbogbo vokele tuajia ye wo ya o e ya tanovi yo apeto debe ya chi gbogbo apeto onanu togo vio mi ga de mobe gbogbo ele ga do togo aji du mo mau du jina mi vo apeto mau ma vo du jina togo du kwa vo ejebe mi akudo mi ade so ahwe mau de gbe ameka la treu ta togo vio ta togo du ko beto mi ga masu bana mi so mi dori bana agbeyomi ye 10,000 mi ape président que mautona togo la ye 10,000 ye 10,000 négociation de kamale nyamo négociation de kamale oh mais de kukunami togo vio to la nyonu mucho de kakuo de tubio togo ali mal le Togo va mal en pis alors décidons maintenant pour que les choses changent. Dieu est en train de punir les Togolais parce que les Togolais ont rejeté la faveur de Dieu que Dieu a pour le Togo quand les Togolais ont crié à Dieu de venir à leur secours. Et Dieu est venu, a intervenu en choisissant notre frère, notre père, son excellence, Agboyeme Kodjo pour être le nouveau président du Togo nouveau. Alors, réfléchissez-vous. Nous devons prendre nos efforts ensemble pour faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Dieu nous avertit. Dieu est en train de nous avertir. Mais des coucou dans Togo vio. Mais il y a pas pasteur, il y a pasteur, il y a te fait là. Mao la gleno la sem. Mais des coucou dans milo. Que me dakbe. Mais mi se mao do la peu begbe. Mi gase. Ne mi a tué de do me kaba. Ne na demi o katajilo. Me dakbe. On est là mi kem. Les yes pour comme. Bye bye. Et ils allaient comme